देखिए गाइस, रात में हम सोने के लिए अभी हम लोग बिस्तर किया और देखो दो बंदा अभी खटिया में क्या कर रहा है। उधर एक सो रहा है, देखो इधर काम देखो। और एक सो रहा है उधर। सोने का टाइम हो गया और अभी देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। যখন জোরে ব্যথা লেগে তখন খাবো। ये डाकू है, इधर देखो ये। टीवी चल रहे।